Betty! Come! Come! Here! Betty! Betty! No? Betty! Betty! Here. Okay. What are you doing? What are you doing? Bit. Okay, we're already. Guys, nandito kami ngayon sa sa seaside. Dito kami ngayon sa seaside, guys. Dito. Ayan. Mag night walking kami ni Bert. Ayan. Look. Napagod na, guys. Start already. Kamaya. Okay. Alam. Yan, hanggang doon kami, guys. Doon sa dulo. No bird. No bird. Ganda lang dito, guys. Kasi mahangin. Mahangin, guys. Ang dami ko lang nag-exercise kasi sa dagat. Kaya, malamig. Tsaka mahangin. Fresh. Ang good na rin, guys. Betty! Betty! Perfect! Dito lang sayaw ka lang. Come on. Come on. Come on. Nandun sa Jerusalem. Sa Island Resort. Dito sa Sishigan. Ayan! 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 Napagod na, guys. Wala pang 5 minutes. Napagod na si Bert. Start already? Ano yan? Start already? Napagod na siya. Okay. Yan, dito. Dito, guys, oh. Dito kami sa Island Resorts. Mahangin kasi dito, guys. Kaya maganda pag evening, pag walking sa bar. Yeah, timbot. Timbot. Ay. Yan. Gawa na ng duelo. Tabi na napagod na. Ang mahangin. Yan. Dito, guys. Yeah. Dito yung pavilion nila.
May mga upuan dito guys. Pwede ko maghuni-huni dito pag night time. Kasi tabi ng dagat. Yan guys. Mahangin. Kaya pwede dito. Okay, come on. Let's go. Come on, I want to sit down. You want to sit down? Pwede. Come sit down. Take rest. Siyempre. Later. Okay. Boleh. Betty. Yeah, come on. Come on, baby. Betty. Meron din dito guys. Yan yung kung gusto mong magtakbo, mag-race. Dito sino tumatakbo. Itong lane na yan. Yan. Minsan may nakikita akong hanggang dito. Mag-race. Yan. Maganda dito na place. Kasi, at saka meron silang pavilion dito. Yan. Yung upuan dito. Pwedeng mag-rest. Magmuni-muni habang tumitingin dito sa seaside na to. Magandang ng Hong Kong. Sabay. Parang naiilan siya guys. Dito sa dito sa may damo si Bertie. Bertie! Sit! 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 Naiilan siya dun sa damo. Parang natutusok yung paa niya. Parang natutusok lang guys yung paa niya. Okay. Come on. Yeah. Betty. Amoy-amoy ng amoy-amoy ng poste. Come on. Come on. Oh. You want to sit down? You want to sit down? Oh, yo. Kaya. Betty. Tired already. Yan. Sit. Come on. Just sit. Yan. Ang ganda ng guys. Pag-inis sa light. Dito sa Island Resorts. Pagod na guys. Pagod na si Bertie. Betty. Tired already. Betty. Pero huminto na yung hangin. Hindi mainit na guys. Ayan, nandito na kami sa Island Resort. Napagod na si Bert, kaya uupo muna kami. Yan na si Bert. Bertie is so tired already. Bert is so tired already. Tapos na yung namin. Yung night
Play to walk. Come here. Hello guys! Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Yan, napagod na si Bertie. Pagod na guys si Bert. Kaya, sitting na. Sitting na si Bertie dito sa upuan. Yan, wala na rin tao guys. Anyway, pagod na rin silang nag-running. Pero meron pa rin naman konti. Ayan. So, take a rest first for Bert. Yan. Ayaw naman yung minum. Betty! Sama cute. Sama cute. Bet. Bet. Umalis. Ang ganda. Ang ganda lang dito guys. Yan. Uwi na kami guys. Uwi na kami ni Bertie. Yan. Uwi na kami guys. Tapos na yung walking. It's 10 o'clock already in the evening. Okay, bet. Nam. Kembot na si Bert. Nakalayo na kami guys. Ganda lang dito guys kasi hangin. Okay, thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye.